रहीम अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अज़ीज़ान मोहतरम, बहुत मुबारक हो आपको सबको, सारे सुनने वाले, सारे मेरे मौला के चाहने वालों को कि पहली ज़िलिज, फर्स्ट ज़िलिज, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। इस दिन मेरे मौला और शहज़ादी कौनैन का निकाह हुआ था, जो मेन सेरेमनी है हमारे पास की। ये इतने खुशी का दिन है कि जनाब अबू तालिब के बेटे थे और अल्लाह के रसूल की बेटी थी, अली और फ़ातिमा का निकाह। जब मदीना मुनव्वरा पहुँचे हिजरत करके, तो वहाँ पर ये रात जो आई थी, इसमें कई रिवायतें हैं, इसमें कई रिवायतें हैं कि शादी का वो सितारे का वाक़या भी इसी में है। आप कुछ उलमा मानते हैं, कुछ उलमा नहीं भी मानते, और नहीं माने वो एक अलग बात है, लेकिन इसमें मानना, इन्हें सितारे का आना बीबी ज़हरा के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, या इमाम अली के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। ये लोग ज़मीन और आसमान के मालिक हैं। आप इसको एक्सेप्ट करो, इसको एक्सेप्ट नहीं करो, लेकिन ये वाक़या हुआ, तारीख़ में है, हिस्ट्री में इसको ये रिकॉर्डेड है, ठीक है। तो ये जो है, जब शहज़ादी कौनैन मदीना मुनव्वरा आ गए, मैं जस्ट हिस्ट्री बता रहा हूँ, उसके बाद थोड़ी शादी के बारे में बोलूँगा। जब हिजरत करके आए तो उस वक्त शहज़ादी कौनैन के प्रपोजल्स आने लगे, तो अल्लाह के रसूल ने कहा कि फ़ातिमा का निकाह मैं उसी से करूँगा जो उसके तरफ अल्लाह इशारा करेगा। जिब्राइल आ गए, जिब्राइल ने आके कहा कि मैं जो हिस्ट्री है वो बता रहा आपको, आके कहा कि एक पर्टिकुलर नाइट के लिए कहा था, आज के जिसके घर में आज की रात सितारा उतरेगा, सितारा आसमान से ज़मीन पर आएगा, और जिसके दरवाजे पे आएगा उसी से तुम फ़ातिमा का निकाह करना। अच्छा, बीबी ज़हरा का निकाह अल्लाह ने आसमानों में पढ़ा है, अर्श इलाही पे पढ़ा है, और ज़मीन पे अल्लाह के रसूल ने पढ़ा, लेकिन अर्श इलाही पे अल्लाह ने पढ़ा अली और फ़ातिमा का निकाह। देखिए, कई चीज़ें तारीख़ में कांटे भी है, तारीख़ में फूल भी है, हिस्ट्री में कांटे भी है और फूल भी है। तो हमको कांटे लेना नहीं है, हमको फूल लेना है। बहरहाल, तो अब वो रात के बारे में, दो रातें इस्लाम में ऐसी हैं कि जिस रात में मुसलमानों ने रात भर शबेदारी की। एक जंग खैबर वाली रात कि 39 नाइट जो आई थी, जब अल्लाह के रसूल ने कहा था कि कल अल्लाह मुझको दूंगा, जो करारन वगैरह फरारन होगा, जिससे अल्लाह राज़ी होगा, जिससे मैं राज़ी होगा, वो हमसे और अल्लाह से राज़ी होगा, उसको मैं अलम दूंगा। तो सबको ये यकीन था कि इमाम अली तो नहीं है, हम में से कोई एक होगा। वो रात भी रात भर इबादत की थी मुसलमानों ने, और ये रात भी मैं ये नहीं बोलता कि कितनी इबादत की, रात भर इबादत करते रहे कि सितारा हमारे पास आ जाए, सितारा हमारे पास आ जाए। तो आसमान से सितारा चला था और सीधा इमाम अली के दरवाजे पे आया था। ये जो आना था, इसमें वो एक मेन जो तस्बीह है, इस तस्बीह के बारे में भी है कि एक रिवायत ये है कि अल्लाह के रसूल ने शहज़ादी कौनैन को ये तस्बीह दी थी जब बीबी ज़हरा अपने घर में थी। ये एक रिवायत। दूसरी रिवायत ये है कि जैसे ही शहज़ादी कौनैन मादर हसनैन ने अल्लाह अकबर कहा, आसमान से सितारे ने अपनी जगह छोड़ी, वो पूरा गश्त करता हुआ ज़मीन पे आया, खाने काबा का तवाफ़ किया, तवाफ़ करके सीधा जो है दर बतूल पर आया, दर इमाम अली पे आया। उसके बाद जब आया तो उस वक्त बीबी ज़हरा ने कहा अल्हम्दुलिल्लाह, 33 टाइम्स अल्लाह का शुक्र अदा किया मादर हसनैन ने। ये तस्बीह की इंपॉर्टेंस बता रहा हूँ मैं आपको। उसके बाद जब बीबी की ज़बान से सुभान अल्लाह निकला, तो सितारा आसमानों की तरफ चला, फ़ख्र करते हुए चला कि मैं अली के दरवाजे को चौखट को चूम के आ रहा। यहाँ शायर का एक जुमला याद आता है, एक शेर क्या, एक मुसद्दस का बन है कि दरे हैदर से शरीयत का पता मिलता है, मांगने वालों को पैगाम बखा मिलता है, इसके दरबार से मत पूछोगे क्या मिलता है, जिसको मिल जाए अली उसको खुदा मिलता है। ऐसा बंदा है जिसे लम यज़ली कहते हैं, अब तो माबूद के रिश्ते को अली कहते हैं। सबसे बड़ी चीज़ शादी। शादी क्या है? अली से बड़ा कायनात में कौन था, या रसूल से बड़ा कायनात में कौन था? सबसे अफजल तरीन और सबसे ज़मीन और आसमान के मालिक। लेकिन कितनी सिंपल शादी हुई, इससे ज़्यादा सिंपल शादी नहीं हो सकती। जब शादी का वक्त आया इमाम अली का, तो अल्लाह के रसूल ने बुला के मौला अली से कहा कि या अली तुम्हारे पास है क्या, मेहर देने के लिए क्या है? पहला सवाल, क्या हम ये सवाल देते, मेहर लेते? कहा कि मेहर के लिए। कहा इमाम अली ने मशहूर जुमला इमाम अली का कि मेरे पास तलवार है, घोड़ा है, जीन है। तो अली ने, अल्लाह के रसूल ने कहा कि तुम ज़ीरा की क्या ज़रूरत है, ज़ीरा बेच दो। ज़ीरा बेच के इमाम अली ने मेहर अदा किया। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है लड़कियों के लिए कि लड़के को चाहिए कि अपना मेहर दे के निकाह करे। दूसरी चीज़, कायनात का मालिक, लेकिन सो सिंपल शादी भी। आज अगर हम अपनी शादियों को देखें
ہماری شادیاں سب سے پہلے چیز شادی کے لیے ہمیشہ یاد رکھو، امام علی سے پوچھا گیا تھا کہ مولا کس لڑکی سے شادی کرنا. اچھا یہ وائس ورسا ہے، لڑکی کے لیے بھی ہے کہ کس لڑکے سے شادی کرنا. مولا علی سے پوچھا گیا کہ مولا کس لڑکی سے شادی کرنا. مولا علی نے کہا تھا کہ لڑکی میں کبھی بھی دو چیزیں نہیں دیکھنا، دو چیزیں دیکھنا اور دو چیزیں نہیں دیکھنا. تو راوی نے پوچھا مولا دیکھنا کیا اور نہیں دیکھنا کیا؟ تو علی نے اس وقت کہا تھا کہ لڑکی کا کبھی حسن نہیں دیکھنا، بیوٹی، اور اس کا پیسہ نہیں دیکھنا. کیوں؟ راوی گھبرا گیا، اس لیے کہ مرد کا ایک نیچر ہے، خود اپنے آپ کو نہیں دیکھتا کہ میں کیا، لڑکی بیوی خوبصورت ہو. امام کیا بول رہا، اسلام کیا بول رہا کہ لڑکی میں یہ دو چیز، یہ نہیں بول رہا کہ اگر کوئی خوبصورت لڑکی ہے تو اسے شادی مت کرو، نو نو نو. یہ بول رہا کہ تم کرائٹیریا مت بناؤ، تم یہ کنڈیشن مت رکھو کہ مجھے خوبصورت چاہیے، بیوٹی چاہیے، اور میرے پاس پیسے والی سے میں شادی کروں. یہ دو چیزیں کو، یہ دو کنڈیشن کبھی نہیں رکھنا. مولا علی سے پوچھے تو مولا کہتے ہیں کہ دو رکھو ہی مت. تو راوی نے پوچھا مولا پھر کیوں نہیں رکھیں؟ تو کہا یہ دونوں چیزیں فنا ہونے والی ہیں. آج حسن ہے، کل حسن چلا جائے گا. آج پیسہ ہے، کل پیسہ ختم ہو جائے گا. پھر پوچھا دیکھنا کیا لڑکی میں؟ تو کہا نسلی طہارت دیکھو اور تقویٰ دیکھو. اس لیے کہ امام علی امام المتقین ہے، متقین کے امام ہے. اس لیے کہ امام کہتے ہیں کہ تم ایک لڑکی سے شادی نہیں کر رہے، اپنے بچوں کی ماں سے شادی کر رہے. آپ انصاف سے بولو آج ہمارا پاس کیا کنڈیشن ہے. ہم دیکھتے ہیں، وہ ہم کبھی نہیں دیکھتے کہ ہم کس لڑکی سے کرنا. ہم یہ دیکھتے کہ اسلام اس کے پاس ہے، ہم یہ دیکھتے کہ اس کے پاس ولایت ہے، ہم یہ دیکھتے کہ ان کے گھر میں مذہب ہے. ہم ایک گلیمر کے پیچھے کبھی نہیں جاؤ. میں یوتھ کو بول رہا ہے گلیمر کے پیچھے کبھی مت جاؤ. کوشش یہ کرو کہ جس سے بھی شادی کرو، دین اگر ہوگا، اسلام اگر ہوگا، اس کے بعد اگر تم شادی کرو گے نا تو تمہاری ایک نسل چلے گی، تم ایک جنریشن لے کر چلو گے. اور میں ہمیشہ پوری دنیا میں جہاں بھی جاتا شادی کے کوئی فنکشن پڑھتا ہوں تو میں ہمیشہ یہ بات بولتا ہوں کہ پلیز اپنے آپ کو تم جب شادی کر رہے تو تم ایک نیا پیج سٹارٹ کر رہے، نئی لائف سٹارٹ کر رہے. ہو سکتا تمہاری نسل سے 200 300 نسل آگے بڑھے، جنریشن آگے بڑھے، اور تمہاری اولاد میں سے کوئی نہ کوئی لشکر امام زمانہ کا سپاہی بنے. تو یہ تمہارے لیے ویری ویری امپورٹنٹ کہ لڑکیوں کو دیکھیں کہ لڑکی ہے کیسا. اگر لڑکی دیندار نہیں ہے تو اگر دیندار ہوگی تو تم اس سے شادی کرنا. اگر دیندار نہیں ہے تو مثال کے طور پہ بے حجاب لڑکی ہے، آپ اس سے شادی کریں؟ آپ بولیں گے پیسے والی ہے، مجھے پیسہ چاہیے. نو نو نو، پیسہ دیکھ کے شادی مت کرو، اس کا کردار دیکھ کے شادی کرو، اس کی نسل کی طہارت کو دیکھ کے شادی کرو. اس لیے کہ وہ جو چلے گی نا وہ ہمیشہ تمہاری نسل کو لے کے چلے گی. اگر تمہارے جنریشن میں ایک لڑکا یا ایک لڑکی بھی دیندار نکل جائے گی تو وہ قیامت تک کے لیے تمہاری نسل کی بخشش ہو جائے گی. 7 جنریشن اوپر اور 7 نیچے بخشوا دیں گے. دس از ویری ویری امپورٹنٹ جو مجھے میسج دینا تھا شادی کے لیے.